जोहार सनम जिले को इन देवदत्त सोरेन और दा हुल न्यूज़ पे नेल नाम दा हुल न्यूज़ रे सनम को सगुन दाराम तिहिन दो बेटन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉडिंग अगू का दिया जहां दो उनिया उपरुम बोन बुझ तया ओकारेन कनाय और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बांग चिदा इन लईआ नोआ को बखरा ते हां बोन गापाल मारावा नीत अबो भोट चला कना भोट होते ते अडी आयमा हानते नाते खबरों कना साव सावते माध्यमिक एचएस नोआ कोरेना हो खबरों कना नुई बाबू जहां अगू हुई कना नुई कैमरा सामांग रे जहां पे नेले कना नुई उपरुम बोन बुजा नुई आर चेर होते तेगे बांग तिहिन अगू का दिया नोआ को हां इन लई पासनाव पेया संगे रे तहन पे आ लाइक ताबन पे कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे बाबू ᱧᱩᱛᱩᱢ लई लेताम मासे ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ। सूर्य हेम्ब्रम ओकारे ओड़ा ताम पूर्व बर्धमान जिला आतु दो हुयुग काना नतुन ग्राम बरपाड़ थाना दो थाना बर्धमान थाना बर्धमान है आदो आम हा नेस एचएस परीक्षा में एम ले बांग है एचएस परीक्षा रे ओकालका रिजल्ट को हुयन तमा रिजल्ट दो बेस गे हुई काना भागे गे तीने गान नंबर एम नाम का 424 परसेंटेज दो हुयुग कान दिया 84.8% 84.8% 424 एम नाम का है आम हा एक्चुअली ठीक ठाक कैमरा रे बाम हिजुक कना आर 10 टी हड़ लेका स्वाभाविक बाम नेलोक कना आदो आम बारेते कटी लई लेता बन में आम की नेनेल कना से बांग बांग इन दो बाइन नेनेल गया कटी खोना गे पुरोटा गे बाइन नेनेल गया तो इन दो प्रथम आतु पाड़ा स्कूल इन पढ़ा कान थाना प्राइमरी स्कूल रे आदो ओंडे तो तिना माने क्लास 4 धाबी ताहे गाना तो इन दो क्लास 3 धाबी जहां लगा इन पढ़ा लेना तो तापर आतुरेन मी हर ते परिचय नाम कदेन जे आले लिका मिटन स्कूल मेना तो प्रथम दो इन दो बर्धमान ब्लाइंड एकेडमी आले निये जिला रे मेना नाने भर्ती ना प्री क्लास खोना तापर नाने खोना गी इन दो आले लिका जे सिस्टम मेना बेल पद्धति आले लिकान गिदरे जहाय बाको नाना मेते अथच नुकु लगी हो जे पढ़ा मेना ओना दो अबु समाज रे आयमा हर गी बाबू बाडाय जे निका मेते बांग नेनेन हर दो मने गया को अबु लिकान समाज रे बा अबु समाज रे धारणा मेना तावा जे नुकु गिदरे तो को बेकार गया तो आले आतुरेन मिटन पेरा हर उनी आर की परिचय मा दिन थाने खबर जे आले लेगान स्कूल मेना तो ओंडे इन प्रथम भर्ती प्री क्लास कोना तापर ओंडे कोना क्लास 8 धाबिन पढ़ा ओना स्कूल दो प्राइमरी लेवल स्कूल कोना जूनियर हाई स्कूल तो ओंडे 8 पास काते इन दो तापर आले पूर्व मेदिनीपुर विवेकानंद मिशन आश्रम रे भर्ती ना क्लास 8 रे अदो ओंडे कोन की 4 बछर पढ़ा काते तो एचएस ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ माध्यमिक ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ तापर 11 12 आते उडुक नहीं माध्यमिक रे ओकालका नंबर ताहे कान तमा माध्यमिक रो भागे के था गाना 533 नंबर था गान दिया 533 नंबर ताहे कान तमा अनित दो 424 एम नाम का आनिए बार आदो होय ओंडे तो ताहे ताले ताहे कते पढ़ा लगाव कान मिया हॉस्टल रे हाँ ओना दो रेसिडेंशियल स्कूल गाना ओंडे की हॉस्टल मिना शुद्ध आले लेकन गिदरे की को पढ़ाओ को गया अच्छा होय जे नुन प्रतिकूल अवस्था रे माने स्वाभाविक तो आम महा जहाय को आले ले नेनेल कना से आर 10 टी हड़ को नेनेला उनका महा बाम नेनेल अथच आम तेगे नो फोन जहां हालांग कनेक्ट किदा लिंक इन भेजावात मिया आयमा हड़ मा जहाय मेते को नेनेल कान रहो नोआ लिंक रे बांग को बोलो दाड़ेया कना आ ठीक मतो मोबाइल बांग को ऑपरेट दाड़ेया कना आम चिकाते मो ऑपरेट किदा ये तो इन दो माने नि जतो काले लेकन गिदरे जतो की को ऑपरेट दाड़िया एमन की कंप्यूटर लैपटॉप থেকে যত কিছু আলে স্কুলে ট্রেনিং को मा लिया क्लास 11 खना आले कंप्यूटर को चित आले कान थाना तो ओना कोई की बड़ा हुई गाना जे चेलिका फोन में ऑपरेटर बा कंप्यूटर बा लैपटॉप ने कोई जतो डिवाइस रही जतो रकम डिवाइस रही टॉकबैक सिस्टम में ना ने टॉकबैक ऑन का देगी ने फोन बा लैपटॉप बा कंप्यूटर जतो की रोड आई तो ओना रोड आंजम काते की आले दोले चले गया अच्छा 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 ताले नो मोबाइल हो उनका ना टॉक बैक सिस्टम तेगे ऑपरेट किदा
से ओका लेका हाँ टॉकबैक सिस्टम तेगे ऑपरेट हाँ टॉकबैक सिस्टम तेगे अच्छा 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 हापेन दिन होय जे नुना मोजेम पढ़ा कना जहाय मेते को नेनेल कना अबोरेन मई तको बाबू तको से आयमा होड़गे उनको उनका नंबर बनू तकोआ अथचो आमा नोंका नंबर हेजिना ताले आपे पढ़ा कान तहे एम आम 3 घड़ी इन हॉस्टल रे मा आले रेसिडेंशियल हॉस्टल गे ले तान गांदना मीटन कैंपस रे जतो स्कूल हॉस्टल दले तो बेस 7-8 घंटा ही पढ़ा कान था 7-8 घंटा बांग आर लई तबन आर चे को चिका होचो पे ना हॉस्टल रे ओंडे हॉस्टल रे तो आले प्राय प्री क्लास कोना 12 धाबी क्लास मिना तो ओंडे तो पढ़ा पासापासी एने सिरिंग आरु खेल गाते जतो किछु को चीज आले गया अच्छा कंप्यूटर থেকে শুরু করে যত রকম গে তাহলে আম লই তখন আম চেক কম দাঁড়ে চেক কম সেড়া কিদা इन ओंडे पढ़ाव काते हारमोनियम बाजाओ रविंद्रनाथ संगीत तबला रो এবং কি কম্পিউটার হইন চালাও দাঁড়ে গিয়া কম্পিউটার আম চালাও দাঁড়ে গিয়া এবং খেল কুই হ আলে ক্রিকেট হলে আনে গিয়া আলে না ক্রিকেট যে বল যাহাই কো জানা গিয়া উনকো তো কোনো সাউন্ড সিস্টেম বানো আলে লেগে তো ঝুনঝুনি বল মিনা ওনা আওয়াজ আঞ্জম তে গেলে আলে দলে গাতে গিয়া খেল গিয়া আলে ব্যাট হো মিনা তালেয়া আর উইকেট লিগা দে মেরহে রেনা উইকেট লে ব্যবহার গিয়া তো যে সাড়ি গিয়া না সাড়ি আঞ্জম তেলে খেল গিয়া আচ্ছা 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 আর এমনি জাহানা ডেইলি লাইফ রে তিনে গান হারকেত আমি মাইকেও ইদা সে বাং ডেইলি লাইফ রে তো হারকেত দো কিছু সমাজ রে হল মেনা বনা আর কি যাই কো মনে করে যে নিকান গিদরে তো বেকার গিয়া গো তো কিছু কিছু জায়গায় আঞ্জম গিয়া নকু গিদরে তো বেকার গে বা কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা তান গিয়া গড় সাপোর্ট বাং নামক গিয়া বেকার মনে করতে কি তখন কি আর কি কারি খারাপ বুঝে গিয়া আর কি যে এটা মেতে নিকান গিদরে কো ᱧᱮᱞ কো গিয়া আচ্ছা হ্যাঁ ওনা মা একদম স্বাভাবিক আডি যথার্থ কথাম লই কাদা আর আডি বাস্তব সম্মত কথাম লই কা তাবনা মেনখান আমা যাহা ব্যবহারে কো জীবন রে আর কি জম নিউ যাহা সে চালাও নোয়া করে তিনে গান এটকে টড়ে মরি কিবা আগরে আলে মিটন কেন মিনা তালে স্টিক ওনাতে আলে তো নিকা ঠিঙা লিগালে ব্যবহার গিয়া ওনাতে চালা গিয়া হানতেনাতে এটকরে তো বাং নাম গিয়া হর কো গড় লাগিয়া রাস্তা করে হয় যাহা রাস্তা কো পারাম করে হয় কিছু কিছু যত জায়গায় তো হঠাৎ মানসিকতা বাং সমানা তো বাকু কে রাখো গিয়া তো তো ওনা ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা হয়ে গিয়া কিছু কিছু হর বাকু সাহায্য লে গিয়া আর ওরা নোয়া দহা বালাং রপড় কানা ওরা করে তো আর অকয় কো মিনা কথা পেয়া ওরা রে ইন গগো মিনা ইন দিদি মিনা ইন দাদা মিনা আই হিলিদা মিনা আচ্ছা আম চেতারে নুকুয়া গড় সপহট ওকা লেকা আর নুকু কাটি হোনা কি আর কি কো পড়া উচিদিন গানা আলে রাঙ্গে গিয়া আলে আলে ফ্যামিলি রে তো ইনা হল মিনা কো ইনস কারিন পড়া গিয়া তো ওনা গগো যদি বাকু দেন কে নেকান জায়গা তো বান চালা দাড়ি কোয়া কাটি হোনা ইন পাশে রে মিনা কো ইন দিদি ইন গগো যত হল কো সাপোর্টিং গিয়া গড়ইং গিয়া কো আর স্কুল করে কো ভর্তি কিদিন তে নিকান জায়গা রে দাড়ি ওয়াদা আচ্ছা হাপেন দিন রে আম চেটে মুহির ভাবনা আইদা নয় এইচএস মাম পাস কে আডি মজ কই তেগে আদো নিয়ে পরে পা করে কলেজ কো মিনা আপে কোয়া আলে কো তো স্পেশালিস্ট ভাবে স্কুল মেনা কিন্তু কলেজ তো এখনো আবু স্টেট রাজ্য সরকার এখনো চিন্তা ভাবনা বাই করা কথা তো আলে তো নিকান জেনারেল কলেজ করে কি ভর্তি তালে গিয়া তো মানে কলেজ মা আইমা মেনা কি তো সুযোগ সুবিধা যদি নামো গিয়া কলকাতা যেটা মেনা ইউনিভার্সিটি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ভর্তি লইদা আচ্ছা আচ্ছা আদো আর এমনি সাঁওতা সুসারিয়ে কো আম ঠেন নয় যে উন মজেম রেজাল কাদা নুকু কো বুঝ কাদা সে বাং আপে সুর সুপুর রেন যাহাই সাঁওতা সুসারিয়ে কো মিনা কোয়া বাং বাকু বুঝ কাদা কারণ আলে লেগান গিদরা মানে যে নিকা দাড়ি গিয়া কো বা নিকা পড়া কানা কো আবু সমাজ রে সেরকম মানে ইয়ে বনো বাং আচ্ছা আচ্ছা আর নোয়া পড়াই বনো নোয়া খবর তালাতে ইনহো রিকোয়েস্টিং দহয়া সে নেহরিং দহয়া যাহাই সুর সুপুর রে সে সাঙ্গিন রে হো যাহাই সাঁওতা সুসারিয়ে সাঁওতা দরদিয়ে মিনা কোয়া আডি আইমা সাঁওতা কো সুসারে তাবোনা
ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱠᱨᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱮᱠᱥᱴᱨᱟ ᱚর্ডিনারি ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱮᱠᱥᱴᱨᱟ ᱴᱮলেন্টেড ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱡᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱦᱳᱞ ᱱᱤউজ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱤউনিভার্সিটি ᱨᱮ ᱥᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮᱥᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ কলকাতা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি রে ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱦᱟᱸᱜ হ্যাঁ ᱟᱢ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱛᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱫ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱥᱟᱭᱮন্স ᱟর্টস কমার্স ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রিম তো তাই না আর্টস আর্টস তে হ্যাঁ ᱟᱫᱚ সাবজেক্ট তাই কান দিয়ে বাংলা ইংলিশ এডুকেশন পলিটিক্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি ᱟᱪᱪᱷᱟ 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 ᱚᱠᱟᱢ ᱚᱱᱟᱨᱥ ᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱠᱟᱫᱟ পলিটিক্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স হ্যাঁ অনার্স পরে আম ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱭᱮᱫᱟ ᱪᱤᱞᱤᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱧ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱷᱩᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱥᱮᱫ ᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ যাদবপুর ᱤউনিভার্সিটি ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱤ ᱠᱚ ᱵᱤএ হ্যাঁ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱠᱥᱴᱨᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱨᱤᱴᱢᱮন্ট ᱥᱮ পড়াও কো ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ হ্যাঁ আলে লাগি হ্যাঁ এটা ডিপার্টমেন্ট মেনাᱜᱼᱟ তো ᱚᱱᱟ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮন্ᱴ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ 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 ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱩᱰᱩᱝᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮ ᱚᱸᱰে ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜ ᱮᱫᱟ যাদবপুর রে আম এডমিশনᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ মানে ᱤᱧ ᱜᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱠᱴᱤᱵ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱳᱭᱮᱵᱥᱟᱭᱤᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱹᱧ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ যাদবপুর ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱮᱰᱢᱤশন ᱥᱮ ᱟᱢ ᱮᱰᱢᱤশন ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ যাদবপুর ᱨᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ হ্যাঁ মেনাᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱟᱥ ᱟᱣᱩᱴ ᱠᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱤᱛ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤষ্ঠিᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ হ্যাঁ আলে স্কুল ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱤচার লাইনে ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ রেল ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ জব ᱫᱟ জিডিএস করে আয়মা জায়গা রে জব ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟ ᱮᱠᱟᱞ 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 ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱸ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚᱴ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱲ ᱛᱤᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤষ্ঠিᱛᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥᱮᱢ ᱮᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱨᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱛᱮ মানে ফিউচার রে ভাগে আবহাওয়া মানে ফিউচার বন তৈরি দাঁড়ি ওনা লাগি তে আবো মিটেন কি করা হই তাবনা ভাগি লেখাতে বেশ লেখাতে পড়াও হই তাবনা তবে খাকি আবো চেতন সে বন চালাও দাঁড়িয়া আর আম গড় গপড় বাখড়াতে জাহানাᱜ এম লᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ বড় বাকড়াতে যদি যাই ও বড় সাপোর্ট কো মেইন খামা বেশ কি হইও কারণ ইন হায়ার এডুকেশন লাগি না তো অর্থনৈতিক দিক থেকে আলে ফ্যামিলি ইনা বালে স্ট্রং তো টাকা পয়সা কাউডি লাগিতে আর্কিটেক্ট হই দাঁড়িয়ে হয়তো ভবিষ্যৎ রে যদি যাহাই গড় সাপোর্ট কো আমক হয় বেশ কি হই কয়া ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥᱮᱢ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ मुझे मीडियम की संदेश है वहाँ गोगो वाले की तो
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱨᱮ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱛᱟ ᱢᱮ तो आलम अवहेलाया तो निकान स्कूल मेना जहां लेकिन हैंडिकैप गिदरे कान गया होय तो मेते बाय नेल बा ती बनु ताय बा जांगा बनु ताय बायरो रे जतो लेकिन गिदरे लगी स्कूल सरकार बनाव कदा तो उनकान जगह रे खोज खबर हता काते गिदरे भर्ती में तो एटा गिदरे लिगा तो आलम अवहेलाया जे नुई गिदरे तो बाय नेल दी जे बाय पढ़ाई छे ओना कोई दो बांग जे समाज रे उनी गिदरे हो मेसा होछे ओना के इन दो आयो बाबा ठे नेहरिन दोहाया ekal 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 di napai sandes abo be nyele kan tabona surya babu nui adi moj e result akada jahan স্বাভাবিক গিদ্রে কো সাধারণ গিদ্রে কো বাংকো রেজাল্ট দাঁড়াই কাওদা নুনা মজ মেনখান নুই বাবুই রেজাল্ট কা আর নুইয়া আদি মারাং লক্ষ্য মেনা তায়া নোয়া লক্ষ্য সেট আবো বন গড়োয়া আবো সানাম কোতে বন গড়োয়া মিদ দিন বাং মিদ দিন নুই বাবুই প্রতিষ্ঠিতआ ओना साव सावते आबो जहां बार्ताय एम किदा गो बाबा को ठेन इन्हो नेहर जहां करे नोंका हैंडिकेप गिद्रे मेना को आबो खबर हताव ताबन पे नुकु एक्स्ट्रा नुकुआ बुद्धि विद्या ते अर्जन लेखान को नुकुआ एक्स्ट्रा गे गुण गुण मेना तकोआ बाबू इन पास्ता से खन आडी आडी सरहाव इन पार्टा सन निया दा होल न्यूज़ चैनल जोहार